Foli anw bɛ a kɛ ka ɲɛsin aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma an minnu ni aw bɛ sigi kan an lamɛn an ka jɛmukan kɔnɔna na ani anw ka arajo n'o ye Liberté an bɛ laseli kɛ 97.7 tɔmi 7 dalen bɛ o kan Badalabugu kulu sanfɛla la yan nɔ ayiwa Mali fan caman an bɛ sɔrɔ yen nɔ hakadi an b'a fɔ ka fɔ min ye diɲɛ kuru kara ye radio Liberté bɛ sɔrɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ net sanfɛ n'i donna Zeno kɔnɔna na radio Liberté n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ ni jɛmukan min filɛ nin ye a bɛ tɛmɛ fɛnɛ Liberté télévision sanfɛ ni aw b'a fɛ k'ale sɔrɔ Mali Vision 239 n'o ye 239 ye TNT sati kan a b'a sɔrɔ 41 na 41 an ka chaîne YouTube fɛnɛ a bɛ se ka jɛmukan ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ baroni ka taa se aw dunko de an ka kunnafoni sen telimanw n'o ye flashiw ye ani an ka kunnafoni dafalenw n'o ye journal ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ o sanfɛ i n'a fɔ a bɛ sɔrɔ LTV sanfɛ cogoya min na o tuma LTV ka fara radio Liberté kan nin bɛɛ ye kulu kelen ye maa kelen ta don jɔnni y'a sababuya Alimami Samori Ture masakɛ mɔden masakɛ Mabashi anw b'a fo an tɛ se ka foli la maa kɔrɔ min don olu de ye u yɛrɛ magwa anw ye u ye u yɛrɛ magwa ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ma a ɲɛsin u yɛrɛ kun kelen ma Alimami Samori Ture a ka sɔrɔ ma ɲɛsin a yɛrɛ ma a kelen ma a ma ɲɛsin i ka dɔn ka fɔ maa kelen ma a ye cakɛdaw dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na la lutte contre le chômage Alimami Samori Ture jɔyɔrɔ ka bon o kɔnɔ bi kulu min bɛna baara kɛ aw ye ka jɛmukan na se aw ma n tɔgɔ Sedu Njamu Sidibe i n'a fɔ laadala ko la jɛmukan in a bɛ daminɛ nɛgɛ 15 a bɛ kuncɛ nɛgɛ 16 nɛgɛjuru sira bɛ labila aw ye jamana kunkanko lahalaw la an ka se k'an ka fɛɛrɛw di ani k'an ka hakilinaw di hali ni dusumakasa minnu bɛ yen nɔ olu fɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ maa b'i fa ayiwa jɛfudeni sogo la ka sɔrɔ i ma kolo kari o tuma na jaw bɛ ka taa Jakarija Danbele fɛ min ye nɛgɛw karafe Sule Jara ale bolo bɛ o la bisilabulon kɔnɔ Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ ka a baara bɛɛ lajɛlen ninnu don maa min fɛ Alimami Samori Ture PDG masakɛ mɔden masakɛ anw b'a fo ko Ala ka si ni kɛnɛya dan n'a ma bi yan an ka don baro sen kɔnɔ Sule ni o ye an ka bi jɛmukan ye an bɛ min fɔ maaw ye fɔlɔ o de ye ka fɔ émission aw dunko de objectif min bɛ a la n'o y'a ka laɲini ye o de ye anw ka se ka kumada di jamanadenw ma min bɛ u kɔnɔ u k'a fɔ jamana faamaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ka fɔ nin de ye jamanadenw ka laɲini ye jamanadenw bɛ nin de nɔfɛ o kuma la kɛmɛ sarada la ni 95 sera ka lamɛn o la o ye faso baara ye weekend kɔnɔ mɔgɔ caman ye dɔw ye message ci ma dɔw y'a bila an ka WhatsApp kan dɔw ye a ci message écrit la dɔw yɛrɛ wele téléphone na ko mun na ma kuma Seriki Jabate ka minɛli kan mun na ma kuma Vieux ka minɛli kan d'abord émission in an ka kunkilenna tɛ o cogoya ninnu ye an ka kunkilenna ye de fɛn o fɛn bɛ ɲɛsin jamana ma ni jamana ka ɲɛtaa bɛ a la ni jamanadenw bɛ se ka kuma a kan jamana de ko don maanikun kelen kɔ tɛ donc le cas Seriki Jabate jamana ka actualité tɛ Seriki Jabate situation dɔ de bɛ a bɛ kɔnɔ c'est vrai c'est une star dɔnkiliko na sira la star don mɔgɔ dawulatigi don mɔgɔ tɔgɔtigi don bon fɛn min kɛra n'a bɛ o kunkɔrɔ n'a lakurulen don o kunkɔrɔ ani sariya ni ɲɔgɔn cɛ o ye a yɛrɛ nikankow de ye jamana ka ko tɛ a yɛrɛ ni dungɔ ye a bila min na
donc an tɛ se ka o ta k'an b'o kɛ thème ye n'o tɛ a ka d'an bɛɛ ye mais an tɛ se k'a ta de k'a fɔ an b'a kɛ thème ye parce que jamana ka ko tɛ fɛn min kɛra a yɛrɛ ni diɲɛko n'a ni kanu ko de don a tɛmɛna ani mɔgɔ dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ dɔ de bɛ ɲɔgɔn na anw tɛna na communiquer o sira ninnu kan k'a fɔ an bɛ prise de position kɛ non karisa de jo b'a la karisa jo t'a la walima ka nɛgɛjuru sira labila k'a fɔ a diɲɛmɔgɔw ka kuma a goɲamɔgɔw ka kuma nous on n'est pas dans cette logique là nin baara in c'est dans un cadre uniquement professionnel jamana ko an tɛ se ka kulonkɛ a la nin ye cas secondaire de ye dɔw fana ye ko a vieux Blin est un confrère munna Sidibé an mi kumakan mɛn vous savez radio baara la ça me fait 27 ans de carrière san 27 journalisme n y'a daminɛ ɲina y'a san 21 de ye donc an b'a fɛnw différencier an bɛ maa minnu fana senkɔrɔ n'o ye Alimami Samori Ture ninnu ye u siraw olu bɔra sira minnu fɛ n'u ma lagosi sɔrɔ n'u ma lakari donc an b'a ɲini ka bɔ sira ninnu de fɛ an b'olu de ladege olu de ye an ka idoliw ye olu de ye an ka références ye olu de ye an ka exemples ye o n'a ɲɔgɔnna caman donc journaliste ani animateur comme a bɛɛ gosilen don ka ɲɛ hali technicien mɔgɔw b'a fɔ ma bi ko journaliste ye a damana monde de ye journaliste tɛ se ka fɛn fɔ i ɲɛ ma min ye i ma sereya min ma même si on dit que le journaliste n'est jamais impartial pardon parce que dɔw b'a fɔ k'a fɔ non journaliste man ka prise de position kɛ mais fɛn o fɛn bɛ se ka i yɛrɛ ka réputation i ka crédibilité ka dutu don o la i ka baara kɔnɔna na i man ka tɛmɛ o sira fɛ surtout mɔgɔ ko donc ne bɛ min ɲini internautes fɛ mais min ɲini maliyɛnw fɛ si réellement ni a ka di anw ɲa a nege bɛ maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ justice ka kɛ justice tilennen ye jugew ka baara kɛ maliyɛn ka lafasa n'a ye ni maa min jalakira i ka jalaki ni jora i ka jo ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ il faut pas essayer d'intimider la justice n'essayez pas d'influencer la justice vraiment nous devons respecter notre justice. Nous devons considérer les décisions de notre justice. Ni ima jeni minye sariya b'a fɔ tayan ma jeni ni fo ka taa fɔ k'a ko kuncɛra. Donc vraiment ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ o yɔrɔ la an k'a lajɛ an ka to justice kɔ quoi. Trop de passion ka passion don an ka fɛn bɛɛ la an k'a lajɛ an ka to yen. N'an ye kuranɛ ta Ala ko an ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kan. K'i ka tiɲɛ fɔ i ka tiɲɛ kiri tigɛ hali n'a b'i yɛrɛ kan hali n'a man di la donc vraiment ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ ni situation ninnu na restez derrière la justice n'intimidez pas les juges n'essayez pas d'influencer la justice an k'u to u k'u ka baara kɛ n'i bɛ se ka ji jukɔrɔ delili min kɛ taa o kɛ min bɛ se k'a ko nɔgɔya mais i kana fɔ an kana fɔ k'an b'an ka jugew lakari parce que bi bi in na maliyɛn den bɛɛ ko k'u mago bɛ justice la n bɛ message min da o kan n bɛ a ɲini an ka sɔrdasiw fɛ a fɔlɔfɔlɔ ministre de la défense n'a tulo bɛ n na n'a tulo tɛ n na minnu ka surun a la n'olu tulo bɛ jɛmukan na u ka message las'an ma ministre de la sécurité intérieure de la protection civile n'a tulo bɛ n na n'a tulo tɛ n na a ye message las'an ma CNSP a maaw ani vice président colonel Assimi Goïta n'u tulo bɛ n na o don n'u tulo tɛ n na maa minnu bɛ se k'u lasɔrɔ a y'a f'u ye u ko ka il faut qu'ils reconsidèrent un peu leurs canaux de communication. Armée sensibilité ba de bɛ armée ko la an
bɛ fɛn minnu yɛlɛ réseaux sociaux kan armée ka foyi man ka fuiti kɛ réseaux sociaux sanfɛ hali ni armée victoire kɛ fuiti bɛ bɔ u ka chargé de communication de fan fɛ mɔgɔw b'a essayer k'u bɛ buzz créer donc de grâce ni armée ma ɲa k'a fɔ a bɛ information fɛn o fɛn di n'a bɛ di armée kan u ka kɛ point de presse ye walima ka conférence de presse kɛ u ka kunnafonidilaw wele n'u ma ɲa u kɔ kunnafonidiso minnu bɛ yen n'u ka baaraw ka ɲi u ka baara sabatilen don u dalen b'u la ils sont crédibles u ka journalistes laɲini kɛ journalistes ka d'u ma u n'u ka taa terrain sanfɛ radio sow walima presse écrite walima télévision olu bɛ image bila ka na u ka telew la radio bɛ son bila ka na u ka radio la presse écrite b'a sɛbɛn kunnafoni jɛlenw bi sɔrɔ nka aw ka chargé de communication ninnu n'a y'u to u bi kunnafoniw ta k'a fili réseaux sociaux sanfɛ journalistes b'a ta u ye u b'a di journalistes ma journalistes b'a publier walima u b'a di je ne sais pas vidéomaniw ni fɛnw ma u b'a essayer ka image filɛ ou bien armée ye victoire min kɛ u b'a essayer k'o publier vraiment moi j'ai vu les images que j'ai vues sur le vice-président Kosaina sur l'affaire Farabou avec Eliko Kono avec Farabou vraiment ne b'a ɲini fait ou quand fait nous retirer ka bɔ réseaux sociaux sanfɛ l'armée est très sensible Mali bɛ situation min kɔnɔ bi n'an ko ko ka tila n ko tuguni k'an ka armée ta ka fɛngɛ ko an b'a fɔ k'an bɛ armée yanga walima an b'a fɔ k'an bɛ communication kɛ pour Assimi Goïta le vice-président n'an hakilila k'a fɔ an bɛna dɛmɛ de au contraire an bɛ namasa fara de bila u senkɔrɔ donc o tun ye messager mais min lase ministre de la Défense, ministre de la Sécurité intérieure, de la Protection civile, ani vice-président colonel Assimi Goïta. Vraiment, il faut que nos autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces publications sur les réseaux sociaux s'arrêtent. Il faut qu'ils interdisent ça. Ani djihadistes nous font un bout, terroristes nous font photo les gens oublient quelque chose, on communique pour eux, on va communiquer où y aider. On va communiquer là où y est manière la gossila. Donc c'est ce message que j'avais à passer. Donc on a deux émissions thème qu'on a bien enrhumé l'endo mura digle mena kosobenga ata balika fo bara mimbianga ke pour ko so kuma kan sanyale mbate o kana ke gashi jugu bay dugu black afsani la da wuli bi émission awdun ko de tembe na buri femka o de ka fo M5 RFP ka comité stratégique amro uluye la jere do ke sibrido la jere mi nu uye ake système jabalala parce que anya kuma fo yan ka fo semasi ajira à travers Issa Kaujim ka fo M5 RFP ka la jere ticket ou fait bon anya y fene ka fo mogobe M5 RFP kono fene ye semasi mogoye parce que la kodona semasi de kono imam jaray nga u ka sibiri la jere u tarakata ke CSTM de la o kuma minnu bɔra o kumaw kɔnɔ n'an bɛ se k'olu ta kuma la kolobaw la an bɛna o kumaw la tɛmɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka ɲininkali bila donc maa fɔlɔ min n'an bɛna o ka kumakan ta kumakan jan tɛ c'est 42 secondes o ye Choguel Kokala Mayiga ye n'o ye M5 RFP ka porte-parole ye. Comité stratégique ko responsable de base minnu bɛ commune kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ parce que an b'a fɛ k'aw lamɛn hakilina min b'aw la aw b'a fɛ an ka mouvement ka taa tabolo min kan orientation générale an bɛna a f'aw ye déclaration liminaire kɔnɔ mais waati fanba a réservelen don aw de kan ka kuma ta aw min ye responsable ye base bɛ min de fɔ base hakilina ye mun ye base b'a fɛ an ka taa direction jumɛn de kan n'a y'aw lamɛn an yɛrɛ an bɛna réunion damadamaw kɛ ka aw hakilina fara an yɛrɛ hakilina ye mun ye ka stratégie kura dilan pour qu'an ka lutte. Ni tun ye Choguel Kokala Mayiga a ye a ka laseli kɔnɔ a ye min fɔ Imam Umaru Jara a kɔni maa fanba y'a lakodɔn ni semasi de ye ayiwa
ka da waati na cogoya kan an kɔni ye M5 RFP ka lajɛrɛ min taara kɛ CSTM na Imam Umaru Jara tun bɛ yen a ye min fɔ kɛnɛ kan ko fɛn lamɛn. An bɛ tasibila kɛ ka se Farabugukaw ma. Farabugu min ni o y'a sɔrɔ bɛ Mali camancɛ la Segu jamana fɛ. Farabuguka minnu tile 18 dumuni ti dun, ji ti dun, foyi ti dun u kan. Tile 18 ka taa daga sigi u da la. Minnu sara Ala ka hinɛ u la. Minnu bananen don Ala ka kɛnɛya d'u ma. O yɔrɔ la k'a yira ko M5 RFP ko anw ti transition contre la. Sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ min kɛ ka don Farabugu. Ka balo bila avion fɛ ka jigin ka d'u ma. Ka tila ka wuli ka t'u sen jɔ kɛnɛ kan. An b'u fo o la ko M5 mago b'u la o terrain de kan kosɛbɛ k'u k'o sabati. Maliyɛndenw M5 jamakulu aw minnu wulila k'aw ka denbayaw bila k'aw ka baaraw bila. Minnu ye fonctionnaire ye u menacera n'u jɔyɔrɔw ye. Minnu bɛ jamana kɔ kan olu y'u yɛrɛ jɛ u ka nafolo fitinin na ko sabula ko jamakulu wulila min ko k'a bɛna faso kuma bɔ. Comité stratégique y'a kanu k'aw kuma ɲɔgɔnya. O kuma ɲɔgɔnya in ka na laseli kɛ aw ma ka tila tuguni ka foli kɛ ka segin aw ma ka tila tuguni aw bɛ fɛ ko in ka taa sira min fɛ don n'a nataw la ka kuma di aw ma. Aw minnu ye jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an ka faaba commune 6 kɔnɔ ka taa se kɛrɛfɛ duguw ma ka taa se minnu bɔra région na ka na ani jɛkulu minnu kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka M5 yɛrɛ sigi sen kan aw minnu y'o ɲɛmɔgɔ ye sɔgɔmada in na ka kuma di kɛ aw ma a bɛ fɛ ko in ka taa sira min fɛ don n'a nataw la a ka hakilina di o la. M5 RFP cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ayi maliyɛnden fɛn o fɛn ni o bɛ fɛ faso in ka bɔ janfa ni namara la aw bɛɛ bɛ fo a ka wuli ka jɔ la. An farala ɲɔgɔn kan a siɲɛ fɔlɔ depuis janfa fanga namara fanga suyɛni fanga bɛɛ ka nafolo o kɛ maa damadɔni n'a ka denbaya ta ye depuis o fanga in binna ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka fara ɲɔgɔn kan bi CSTM jabala la yan an ka assemblée générale la awɔ CSTM M5 jamakulu dɔ de. Ayiwa nin tun ye Imam Umaru Jara ye. Ayiwa u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ se an ye an sɔnni sigi kolo kumaba fila kan. O ye kolo kumaba fila ye jumɛn ye a fɔlɔ o ye k'a fɔ comité stratégique min bɛ M5 RFP kɔnɔ u ye a laɲini kɛ k'a fɔ ko conseil national de transition ni o ye CNT ko ka o ɲɛmɔgɔya di u ma. O ye kelen filanan M5 RFP y'a yira fana k'a fɔ Imam Mamadu Diko ye min fɔ k'a fɔ a bɛna a ka taabolo ɲɛsin diinɛko ma k'a fɔ ko olu ye o kumakan in fana mɛn u y'a faamuya ko nka i n'a fɔ Imam Mamadu Diko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko don dɔ nataw la ko a bɛna na kuma parce que o kuma in bɔra Imam Umaru Jara de da k'a fɔ don n'a nataw la k'a fɔ Imam Mamadu Diko a bɛna na kuma. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ sala CNT n'o ye conseil national de transition ye a bɛ se ka di M5 RFP ma wa bɛn bɛ se ka k'o kan wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye. ɲininkali filanan mɔgɔ bɛ se ka a sabati ni ka a sɛmɛntiya ka fɔ M5 RFP ni y'u ni semasi faralen ye wa ka d'a kan u ka assemblée générale taara kɛ CSTM de la a ma kɛ semasi la. Ayiwa ɲininkali sabanan sala o bɛnbaliya in ni fɔɲɔgɔnkɔ in M5 RFP ni semasi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna na se ka kɛ degun dɔ ye ka ɲɛsin transition ma wa mun kan ka kɛ nɛgɛjuru sira b'a ka bila la 66 74 33 48 66 74 33 48 66 74 38 aw ka radio do Liberté émission aw dun ko de nɛgɛjuru sira a labilalen bɛ aw ye ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye sala conseil national de transition a ɲɛmaaya kan ka di ayiwa M5 RFP ma wa ɲininkali fɔlɔ. ɲininkali filanan sala allo oui allo. Assalamu alaikum. I tɔgɔ ni jamu i bɛ an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Musa Tangara ka wele ka bɔ ACI 2000 kɔnɔ. Monsieur Musa Tangara ACI 2000.
Ouais. Aïwa, ça, le Conseil national de transition à Nyamaya, c'est qu'a dit M5 RFP Mawa. Mouna? Oui, bon, moi, personnellement, là. Oui. À Nyamaya, c'est qu'a dit M5. Ni Daria Dmouni. Kadaka, en fleur, ou à tout, comme c'est ça. M5, Joroga, pour Malika Nyatala. Kadaka mɔgɔ sera ka jama fara ɲɔgɔn kan ka yɛlɛmali kɛ donc an b'a fɔ yɛlɛmali M5 M5 ye yɛlɛmali kɛ donc o kama ni M5 sen bɔra a bɛɛ kuma la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin transition ma. D'accord, ɲininkali filanan mɔgɔ bɛ se ka a sɛmɛntiya ka kɛɲɛ ni i n'a fɔ Imam Umar Jara ni y'a sɔrɔ i y'a ka laseli ma ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'u ka lajɛrɛ kɛ CSTM na mɔgɔ bɛ se k'a jigiya wa k'a fɔ ko nin ye farali yɛrɛ nalen M5 ni CEMAS ni ɲɔgɔn cɛ wa? Bon o kɔni o jɛlen don ka d'a kan depuis Kawudin ye déclaration kɛ waati min na k'a fɔ ko u ni M5 farala ka bɔ ɲɔgɔn na. Bon k'a daminɛ o waati kana se sisan ma an ma information jɔnjɔn foyi sɔrɔ a kan. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ ɲɔjɔyɔrɔ ye imam mun ye ale yɛrɛ ma déclaration kɛ a kan. Bon waati tɛmɛnen na an tun y'a ye k'a fɔ ko M5 mɔgɔw ni imam Diko ye ɲɔgɔn ye. Bon u kun kan ka ɲɔgɔn kɛ CEMAS la mais ko imam yɛrɛ ko ko ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ CEMAS la k'u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini. Donc o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min b'a jira k'a fɔ ko M5 ni CEMAS farala ka bɔ ɲɔgɔn na. Ayiwa ni M5 ni CEMAS farala ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye transition ma wa? Si a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye transition ma. Awɔ. Gɛlɛya sugu jumɛn? A bɛ se ka kɛ gɛlɛya mun ye transition parce que Mamudu Diko ye mɔgɔ mun ye a lamɛnlen don. Donc a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Bon M5 mɔgɔ ninnu fana ye mɔgɔ minnu ye c'est des grands politiciens u dɔnnen don politique kɔnɔ kosɛbɛ. Donc n'u k'u bɛ ko o ko kɛ transition in kɔnɔna na a tɛ gɛlɛya u bolo quoi. Ok Tangara 66 74 33 48 66 74 33 48 allo. Allo ni Cléche. Somɔgɔw bɛɛ. Sangare don Ɲamakɔrɔ. Ah monsieur Sangare somɔgɔw bɛɛ. Non, basi foyi tɛ an b'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Sangare, est-ce que Conseil national de transition a ɲɛmɔgɔya bɛ se ka di M5 RFP ma wa? Non, a man ci ka d'o ma. Munna? Parce que nin y'a première fois ye et deuxième fois ye. O k'a fɔ ko ka poste dɔ di olu ma kɛnɛ kan nin cogoya in na tan. Alors que olu tun y'a fɔ o ta tɛ fanga ko ye. O mago bɛ fɛn wɛrɛ de la min ka jamana taabolo yɛlɛmɛ quoi. Parce que ne delila ka cɛkɔrɔba in ka kuma lamɛn Umaru quoi la tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. Imam Umar Jara. Ayi donc le vieux là pas tun bɛ Umaru Mariko ka parti la tan. Cheikh Umar Sissoko. Très bien Cheikh Umar Sissoko. A tun delila k'a fɔ k'olu ni Sɔrɔdasiw bɛnna min kan premier ministre bɛ di M5 de ma. Mais M5 mɔgɔ dɔ y'a o démenti k'o tɛ tiɲɛ. Mais sisan o y'a nin fɔ diɲɛ bɛɛ y'a nin mɛn kɔni ko ka nin di olu ma ka tila ka majorité fana di olu ma tuguni. Ayiwa d'accord est-ce que M5 RFP ka lajɛrɛ kɛlen CSTM na ani u y'a yira min kɛ k'a fɔ Mamudu Diko y'a yira k'a fɔ ko a bɛna a ka baara ɲɛsin ka diinɛ ko ma est-ce que nin b'a yira k'a fɔ fara yɛrɛ nana M5 ni CEMAS ni ɲɔgɔn cɛ wa? Depuis Bega Mata ninnu faralen de don koyi. Depuis waati min na Clémani dɔ kumana Facebook téléphone na fɔ mɔgɔw y'a ta Cléma Danbe. Depuis o waati ninnu farala parce que a bɛ cogo min na hakilinataw tɛ kelen ye quoi. I bɛ ka tagalen kɔfɛ o taara ɲɔgɔn ye min kɛ palais la. Diko y'a fɔ k'ale bɛna sigi misiri la. U ko politiciens ma bɛɛ ka t'i ka sira fɛ dɔrɔn. N'i y'a ye jama caman bɔra ka tugu M5 la Diko ni Kawo Jim nɔ don fana koyi. O kɔfɛ Diko y'a jama ninnu fana sɔrɔ ni diinɛko sira fana de koyi. N'a taara politique ko sira kan i yɛrɛ komi a tɛ fɛ ka parce que Diko bɛ jama sɔrɔ ni diinɛko sira le. Mais n'a diinɛko yɔrɔ bɔ ka taa ni politique sira directement ni jama bɛɛ tɛna tugu Diko kɔ parce que bɛɛ n'i ka parti politique le don Mali kɔnɔ yan. D'accord
est-ce que nous ka farali a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin transition ma wa? Non, a tɛ se ka foyi kɛ transition fo n'olu yɛrɛ tɛ fɛ ka baara le kɛ. Parce que ninnu y'a musa gɛn ko jamana ka yɛlɛmɛ. A tɛ se gɛnna ko jamana bɛna yɛlɛmɛ. Sisan an nana Modibo fana IBK fɔ ko jamana bɛna yɛlɛmɛ. Depuis temps de Moussa fo sisan o mɔgɔ kelen de bɛ M5 kɛ sugu la donc il peut rien changer foyi. Merci. Merci Sangare. 66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula naani bisaba ni saba binani ani seegin. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ Ibrahim Dara ka bɔ Grand Tigibugu. Ah, Monsieur Dara Grand Tigibugu. Somɔgɔw bɛ? Tɔɔrɔ sɛ. An cɛ. Awa. Nba. Monsieur Dara, M5 RFP ko ka Conseil national de transition ɲɛmɔgɔya d'u ma. A bɛ se ka d'u ma u n'a ka kan. Ok, n b'i fo i ka baara la. Ka Salifu Sidibe fo ka bɔ Kalabankura. Fɛn ninnu ditɔla ninnu ma. Tiɲɛ yɛrɛ la kuma bɛ caya dɔɔnin. Parce que ninnu yɛrɛ faralen ninnu ka se degré min ma tan. N'a dir'u ma u yɛrɛ tɛna bɛn a la fɔlɔ yɛrɛ. Fo ka n'a se mɔgɔ tɔw ka waati ma ne kɔni ka hakilina la u ka n'a d'u ma wa. Awɔ. D'accord. Semasi ni M5 RFP. Semasi a ka M5 RFP a ka lajɛrɛ kɛ CSTM Jabala la. Ayiwa Semasi a yira k'a fɔ u ka lajɛrɛ tɛ kɛ olu Jabala la bilen nɔ. Nin bɛ se ka sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin y'u faralen ye wa? Ninnu kɔni. I y'a dɔn jɛgɛjalan ni baji kɔni bɛ cogoya min na dɛ. Wala ninnu ta kɛra ten de. Nin ye ninnu faralen yɛrɛ de ye paca. Fo k'a ɲɛ nin ye ninnu faralen yɛrɛ de ye. Ka taa Balikuba ka guloki fara n'ale yɛrɛ ma sɔn u ka fara kɔni. An yɛrɛ an laban bɛ kuma wɛrɛ fɔ a ma dɛ. D'accord, mais est-ce que olu ka farali a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye ka ɲɛsin furancɛla fanga yɛrɛ ma wa? Transition. Foyi ninnu ka gɛlɛya kɔni tɛ se ka kɛ foyi ye ka foyi ɲɛsin transition ma. Foyi. Ok, n b'i fo. Merci Dara. 66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula naani bisaba ni saba bi naani ni seegin. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Amidu Jibo de Sɛbɛnnikɔrɔ. Amidu Jibo i ni fama Sɛbɛnnikɔrɔkaw. Ayiwa M5 RFP ko ka Conseil national de transition ɲɛmɔgɔya d'u ma u n'a ka kan est-ce que a bɛ se ka d'u ma? N b'i fo k'i barikada. M5 mɔgɔ ninnu a man ka d'u ma. Mun na? Cogo di? Depuis ka bin n'o. Isa Kawudimi y'a jira ko olu M5 tɛ taa. Farada kɔngɛrɛ la a y'a fɔ ko M5 mɔgɔw sara ko M5 sara. Ale dun bɔra la. Ayiwa. A ko n'an taara yen ko kɛlɛ b'a la u taara yen kɛlɛ ma bɔ a la. Mais est-ce que ninnu ka farali M5 RFP ni Semasi ka farali a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye ka ɲɛsin furancɛla fanga in ma wa? M5 ni Semasi faralen. O de bɛ fanga di furancɛla fanga mɔgɔw ma. N'o kun bɛnnen don o kun bɛ se ka dan sɔrɔ sɔrɔsi ninnu na. Komi o yɛrɛ bɛnnen tɛ. M5 faralen don Semasi faralen don. Voilà. Ok. Jibo an b'i fo. 66 74 33 48 biwɔɔrɔ ni wɔɔrɔ biwolonwula naani bisaba ni saba bi naani ani seegin aw ka radio do Liberté émission aw dun ko de allo. Allo an tɛ seru. Nba i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ouais, Dirisa Kulibali Lafiyabugu. Monsieur Kulibali Lafiyabugu somɔgɔw bɛɛ i ni fama? A kɛra fama n'i wele a ka ca ni siɲɛ 1000 n tigi sɔrɔ. Émission in b'a participer mais non a yɛrɛ ka surprise yɛrɛ n bolo sisan. N'est-ce pas? Wallahi Ala k'i kɛnɛya. Amina rabi Allahu. Ala ka mura Ala ka nɔgɔya. Ya rabi Allahu. Ok, merci. Kulibali M5 RFP y'a laɲini kɛ k'a fɔ Conseil national de transition ka a ɲɛmɔgɔya ka di u ma u n'a ka kan wa a bɛ se ka d'u ma wa? Bon u n'a ka kan. Parce que an bɛ don min na i ko bi. Yani k'i pan i k'i kɔtɔrɔ mabɔ fɔlɔ.
o yɔrɔ ni olu jɛ parce que olu y'a ko daminɛ ni mun ye fɔlɔ olu ko k'olu tɛ fanga de fɛ bon hadamadenw dun tulo mana don kuma la bɛɛ b'a sɛbɛn k'a bila bɛɛ b'a to i hakili kɔnɔ o yɔrɔ de kɛra olu jalaki yɔrɔ ye donc n'u ye kɛlɛ kɛ hali n'u bɛ fanga fɛ u kun b'a yira an bɛ ka kɛlɛ kɛ fana fanga ye an b'a ta fana bɔ an bɛ fanga an bɛ baara kan bon o de ye mɔgɔw fara fɔgɔ kɔrɔ dɔɔnin. D'accord ni Isa Kawujim kumakan ye k'a fɔ M5 RFP ka lajɛrɛ tɛ kɛ Semasi Jabala la ayiwa o taamasiyɛn sɛmɛntiyali kɛra M5 RFP lajɛrɛ min kɛ u y'a kɛ CSTM o Jabala de la est-ce que mɔgɔ bɛ se ka jigiya wa k'a fɔ faraliko kuma min n'a bɛ fɔ nin ye o ye tiɲɛ na wa. Bon u farala depuis IBK yɛrɛ ma bi fɔlɔ u faralen don ye parce que souvent u ka kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'a bɛɛ lamɛn information fɛ depuis IBK ma bi fɔlɔ u bɛnnen tɛ donc IBK yɛrɛ binna o ye ta k'a tɔ la awɔ. D'accord mais ninnu ka fara-faralen ɲininkali sabanan est-ce que a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin furancɛla fanga in ma wa n'o ye transition ye. Bon non Mali de ye Mali ye Mali de ye Mali ye bon fanga in bɛ ɲɛ ka sɔrɔ M5 groupe tɛ awɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ an bolo. Ok, merci Koulibaly. Amel Lafiabou, 66 74 33 48. Bioro numéro biuru nan bisabani saba binan niseki awdu kodi. Allô? Oui, allô? Itoni jamu bangole ka bomi. C'est moi Koulibaly Bangoni. Monsieur Koulibaly Bangoni. Conseil national de transition M5 RFP a la ñini ke ka fa ñemoya ka di oluma unaka kanwa. Est-ce que abse ka duma? Bon, a ka gɛlɛn dɔɔni. Mun na? Voilà, parce que M5 ye fɛn min ye politique mɔgɔw de don. Bon, politique mɔgɔw ninnu fana a bɛɛ n'a ka parti. Bon, a kelen o kelen n'i y'o dɔ ta ka bila conseil national de transition ɲɛmɔgɔya la sisan. Bon, a kuma caya. Politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo an bɛna bi gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tuguni. Donc n y'o de fɔ a ye ka nin baro in kɔni kɔnɔna na wagati dɔ la n ko politique mɔgɔw k'u jija parti implantation nɔfɛ nin kalo 18 an k'o to yen donc n'i y'a d'u ma baara in bɛ gɛlɛya. Isa Kawujim oui an tɛ a banna n t'a dɔn ni hakili b'a la avec l'ancien ministre Amadou Thiam. Voilà, ni Kante ninnu an y'o baara kɛ hakilina dɔ kama an tilala o baara la dɔrɔn bɛɛ y'i ta f'a ɲini wa nin ko in de tun ka kan ka kɛ ten voilà. D'accord Kawujim min ye a jira k'a fɔ M5 RFP ka lajɛrɛ tɛ kɛ Semasi kɔnɔna na o bɛ sɛmɛntiya ni M5 RFP lajɛrɛ min kɛ sibiri don u y'a kɛ CSTM de la Imam Umar Jara y'a yira fana k'a fɔ CSTM ye M5 dɔ de est-ce que mɔgɔ bɛ se ka jigiya k'a fɔ Semasi ni M5 ni y'u faralen yɛrɛ ye wa? Ouais, u farala a mɛnna kosɛbɛ o. Ye? Voilà, u farala depuis IBK ka départ la u farala. Bon n yɛrɛ barodalasigi caman na n y'a yira k'a fɔ non franchement mɔgɔ min bɛ kɛ nin ye mɔgɔ bɔlen ye o ye sɔrɔtigi a ko la quoi o ye Kasimu ye parce que Kasimu bɛ ka donja dɔ de simuler bon b'a dɔn a bɛ fanga des jours au lendemain ka taga quoi parce que ni ale tugura nin sira in nɔfɛ cɛkɔrɔba ka influence min bɛ yen n'o b'a nɔfɛ mɔgɔw ye o bɛɛ u bɛ jama in perdre mais n'u taara nin chemin fɛ u bɛ tila ka jama in sɔrɔ ɲɛfɛ quoi. Voilà, parce que moi je kala mo ka fɔ M5 fam yera a mɛnna quoi ko mɔgɔ min tɛ politique kɔnɔ dɛ sinon M5 yera a mɛnna quoi Kasimu ka taabolo a ɲɛna bon vraiment man ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye de plus quoi. D'accord mais M5 RFP ani Semasi u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais est-ce que ninnu ka nin farali min filɛ ka kɛ nin ye a tɛna na se ka kɛ baasi ye ka ɲɛsin furancɛla fanga ma n'o ye transition ye? Bon a tɛ kɛ baasi ye parce que Mali in kɔnɔ hali bi politique mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ka kuma mɛ u lamɔnen don olu kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'a ta ka jateminɛ M5 yɛrɛ daminɛna olu de fɛ
Cheikh Moro Sissoko ani Cheikh Moro Jaraka parti mɔgɔ ninnu ka na bon olu mɔgɔw fana mɔgɔ min bɛ yen kanu b'u yɔrɔ u bɛ baara min na pour que transition in ma se ka kɛ jamana ka se ka jɔ o mɔgɔ de ka ca hali ni bɛ dans l'agglomération de Bamako kɔnɔnaw na ani barokɛyɔrɔw la donc baara in bɛ ɲɛ a tɛ gɛlɛya don a la olu ka nin farali a tɛ gɛlɛya foyi don a la ok an bɛ fo voilà mais profiter ka e yɛrɛ fo i ka position c'est-à-dire que i bɛ mɔgɔw lamɛn cogo min na ka mɔgɔw guider ka na débat changer kɔnɔ cogo min na nafaba de b'a la hali bi i cɛsiri ka baara la ala k'i dɛmɛ ka baara la kosɛbɛ ka baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ merci beaucoup san bɛɛ 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula ani naani bi saba ni saba bi naani ani seegin radio liberté do émission aw dun ko di aw bɛ se ka jɛmukan in sɔrɔ liberté télévision kan 239 ni Mali Vision b'a bolo walima 41 ni TNT Sat b'a bolo le doyen est là Amadou Maïga chargé de communication de un bon journaliste un très bon animateur. Donc, c'est un modèle pour la jeune génération. Donc, le doyen, mes respects à vous et bienvenue. Allô? Somorobe, Toroni Djamouiba, où est Kabomi? Monsieur Kouyaté, Bangoni Surakabogo. M5 RFP à la Ninike, Koka, Conseil national de transition, Yamouaya Douma. Est-ce qu'à Kanga Douma ou Naka Kawa? Oui, est-ce qu'il était bougé donne une téléphonie, oui, ami la main. Oh, lui, il a un comportement oui. Monsieur Kouyaté, il faut à travers Kaoujim aya ira ka foko M5 RFP ka lajere o teke semasi jabala lable anye o kromo onyo o cementia mina CSTM ou ka civil temele lajere kera e node est-ce que mo se ka jigiya ka foni ou ka je farale wa pero ne era de la ba kuma kele fe ya me na o de wolo la ka sa be bala ka hina la wo ko banane la ka de de Potom como a troco mim me querer ore por a pita ban. De repente a não, problema não. D'accord, mais est-ce que ka farali mbise ka ke gashie ka nyeshi avec ce ka ke basie ka nyesi flanchela fanga mawa no e transition. Non, manga ve foi yo mo ba ke sai da fa no de ya male be be re mu ne la be ba do me be. Oui. Kana be be gore ni. No para que se ka ke ko ere yo la. D'accord. Monsieur Kouyaté, merci. Merci beaucoup. Bien. 66 74 33 48 bureau numéro bureau nan bisabani sa binani segi allo. Itoni jamu ba wele ka bomi. Taw Balatrawe awo mennew. Monsieur Balatrawe Madne Croix, M5 RFP à la Nineko ka Conseil national de transition Nyamoya Douma. Unaka kama est-ce que c'est ka Douma? Muna parce que le bento le réellement non so c'était moi non c'est les fait transition de mosaka d'accord et il faut Kaoujimi aira wati temeluna ka fo semasi aka la jere teke M5 RFP ga la jere teke semasi konana donc anyo o sira mi fanya ka fo iba la jere temele kra system jawalat la ina fo Umar Imam Umar jaraya fo ka fo system ye M5 dode nimse ku ka farali cementia mo yewa bon Kaoujimi mu patero ni marathon nya de do parce que avec expérience qui est mon forte de voilà d'accord mais est-ce que nous farla ka farali inteke gelea doe ka nyesi transition mo no e flanche la fanga erewa bah tout ça c'est que faut ok, merci beaucoup. Ambi fo nyodo fo ngama sule aman senda Amadou Maïga nous de senda nola. Ambe nous de la début. 66 74 33 48. Allô? Allô? Et toroni jamu ba ngule ka bomi.
Monsieur Ndiaye, comment allez-vous, la famille? Oui, ça va. Super. Ok, Ndiaye, M5RFP a la Conseil national de transition, di Ouma. Est-ce que Abseka di Ouma ou Nakakawa? Bon, Abseka di Ouma, mais à condition que. À condition que, oui. Niger mouflé, des tests là. Akana ko mo yo quoi. Parce que après il y a mo ko na qui a politique ma be M5 là. Bon ni na malu. Mais sans mo ko mo mouflé ni na ko ben si marché mo ko. Parce que tout le monde tout le cas moral qui là, réputation mentale tabana. Donc mais na ko là, on peut sur la volant. Nous donnons des mots la vie. Ils sont apolitiques. Au même temps qu'on a parce qu'il y a beaucoup de formations là. Voilà, à mon c'est comme ça là. Mais Amena Befoko M5 RFP Nafo Issa Kaoudjim, il a l'habitude de dire que le M5 est mort de sa belle mort. Et Ambe Ayekafo Ayajirako ou Kal la directe que c'est si qu'on en a. Sibrido be sementiani M5 RFP ka la dire que les CSTM na donc mo se ka a jiya ka fo ni u faralewa no mo je ka ke mo frère oui parce que ni mo fara ni nga ala ko te pour ka je ka ko la ala ba be l'avantage parce que en tradition là adede ka 14 mois. Oui. Ala ngene mo ko tula ko ka do fora adede ka mandata. Ali mo ngo ko no ko pe je fora ka. Ko be tadi ko mo ka tisira ko ta ko ma chama. Donc on a la bana a kiri boto. Mo ma je ka fara ngo nga so mo ko be pedron. Ta kela ta me u be ni te fuika. Donc na ma benvenga. Donc vraiment na nyana ka ba pe ka ta parce que pour kaudim pour aller banner nous 20 mardi mo mo be M5 yefe ma ele di commandement e sponsor o mo mo ba ko na mo were be mo me ti o mo nu na kwa o de M5 mo kele ya sino mo ni na mo were be to en kono o ka dim de se de margo a ces gens là pa kwa ita no ti ma ya na tanga ro la soit disant que mo di mamu ti go bena to bale pana ko donc il faut la perdant si M5 oui comme si on ici ga jaban bon pour le gagner ni dans si c'est gagner position ko la mais d'accord mais ni bemaliana na sema sini M5 ni nyogonche monsieur Ndiaye est-ce que abseka ke gele ado e kanye shin flanche la fanga re mano transition ya non que pour les refaire nous on la dro on qui va fouiller pour la poigne parce que ni bara de se ngoi ate ko me 20 mardi ta gra du ka muro ka do bolo nti ate ke de si c'est ka weekend ko la ko ni ko continue ko para eso ko na mo chi la me ma bo o le ba ka ku ni ma ja kwa sino o se ka twala me ka boko anyemo ka tu ma o se ka ke o sino o se ka demande auto mo no mais pas des gens de 20 mars parce que les gens ne font pas confiance mali tourner les acteurs de mars 91 les acteurs de mars 91 oui on va pour plus réécouter nous moralité là quoi et l'éducation mentale la presse c'est là que on doit y partir ça et documentaire bon donc mais sinon vraiment mali pas de mania bon nous à la dame c'est bon OK voilà monsieur Ndiaye merci bien 66 74 33 48 biworoni woro biolum blan mani bisabani sawa binani segi allo Auka radio de liberté émission Audun Kodi abe sigi tene trata araba alamsa juma nege tanduru ka kunche nege tanworo wati allo la sumugo be to woni jamu ba wole ka bomi o jawara mamula monsieur Jawara Mayamko. Monsieur Jawara, bonsoir. Sumugo be Mayambuko. Conseil national de transition M5RFP a la nyini ke ko ka di uma. Est-ce que unaka kawa? Abseka duma? Bon, ne akila.
on a caca parce que pour les collègues, Coco Mali a changé. Pour nous, programme de Mali, il a fait une casino, un grado. Voilà donc encore un cabo. Mais des gaming on a beaucoup. Oui. On a no hakilai. Mais quand vous avez manifesté la différence, là, il y a terminé là. Après le Parlement. Au Parlement, franchement, vous voyez. Elle reconnaît la sous-région qu'on a oublié, sur la président de l'Assemblée nationale. Parce que le Parlement est l'Assemblée nationale de haut. Les madons sur la l'Assemblée nationale du président est trop minant. Parce que loi où nous serions devait voter. Hakilila minnu ka kan ka kɛ Mali kura ani vote cogoyaw ka kan ka yɛlɛma cogo min na politique mɔgɔ de b'a dɔn a ka vote tun bɛ ka kɛ nin cogoya la tan vote cogoya ma ɲi mɛ n'an ka sariya kura dilan vote kura bɛ na kɛ cogoya min na an ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna charte de parti ka kan ka dilan cogo min na k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ɲɛmɔgɔw bilo la min t'o ɲɛdɔn k'o tɛ politique mɔgɔ ye ne sɔrɔsi bila ko ka charte de parti bila ko ka vote kɛcogo yɛlɛma ko ka sɔn o b'o ɲɛdɔn wa o t'o ɲɛdɔn mais parlement de ye o parlement ka kan ka kɛ politique mɔgɔw de ye o Monsieur Jawara mais seulement jamana bɛ gérer la ni sɔrɔsiw ye c'est bon on n'en disconvient pas mais seulement ka assemblée nationale ɲɛmɔgɔ kɛ sɔrɔsi ye ne ma deli k'o ye diɲɛ fɔlɔ quoi peut-être a bɛna daminɛ Mali la comme le Mali est toujours une exception en tout cas. Monsieur Jawara. Ouais. D'accord. M5 RFP ani CMC a mena mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ fara k'u fara la. Bon, n'i ye Kawujim ka kumakan lamɛn k'a fɔ ko M5 RFP ka lajɛrɛ tɛ kɛ CMC la, o bɛ sɛbɛntiya anw fɛ min na an y'a ye k'a fɔ M5 RFP ka lajɛrɛ taara kɛ CSTM Jabala de la comme Imam Umaru Jara y'a fɔ k'a fɔ CSTM ye M5 RFP dɔ de ye. E yɛrɛ fɛ est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a jigiya k'a fɔ nin y'u faralen ye wa? Bon, ninnu farala depuis IBK ma bɛ o. Depuis IBK ma bɛ o bɛ Lomo Lamba la. Parce que dɔw ko ko IBK ka bɔ fanga la dɔw ko ayi ko a kana bɔ fanga la ko an ka a kɛ président d'honneur ye. Bon dɔw ko ayi an ma kɛlɛ dabɔ o kama. Tiɲɛ tiɲɛ ne yɛrɛ la n'i y'a lajɛ Kawujim ni Sɛkumaru Sisoko ninnu bɛnna min kan o ye k'a fɔ ko IBK ka taa ye. Mais après Diko nana fɔ ko ayi ko ka IBK ka tagali ko dabila parce que o tun man di Yoro Sidibé ye. Mais ko premier ministre de ka taa. Bon ko ka yɛlɛma kɛ mais IBK ka to yen. Bon donc depuis o yɔrɔ la déjà furugufurugu nana don kɛlɛ la. Mais kɛlɛ tun bɛ continuer la parce que c'était obligatoire. Mais seulement kɛlɛ bɛ kɛla ni mɔgɔ min ye ni min fɔlɔla k'i pan ka bɔ a la o de ye kɛlɛ yɛrɛ cɛmaga ye parce que Kawujim ka kɛlɛ bɛ kɛ k'i jigi da Diko de kan Diko bɛ n'ale kan parce que Diko ka jama ka ca Diko ka kumakan bɛ minɛ bon ne ale bɛ yɔrɔ min na sisan bon i bɛ ka bɔlen sisan ale ka teli ka place sɔrɔ parce que Diko ka influence mana da ale kan ale bɛ se ka deni ta ale bɛ ministeriyaw sɔrɔ ale bɛ diputiyaw sɔrɔ bon de toute façon a ye bɛɛ gɛn Kawujim ye bɛɛ gɛn ka fara Diko la quoi. Classé quoi. D'accord. Mais ni Diko nana ni kele kele Diko la dɔrɔn o bɛ formule dɔ sɔrɔ effectivement min bɛ se k'i ye bɛ se k'i gɛn ka bɔ yen quoi. Parce que lui il compte toujours k'a fɔ Diko ka influence bɛ na ale ka semence la taa ɲɛ quoi. Donc mɔgɔ ni Kawujim tɛ bɛn Diko ko la quoi. Jawara. Bon a bɛ Diko to ale bolo. D'accord mais ni ni kulu fila farala ta M5 RFP ni CMC farala est-ce que a tɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye transition yɛrɛ kan? Non, sera là au gɛlɛya ye o semence là. Bon gɛlɛya ko tɛ o. Mais seulement le problème qui est là. Olu faralen min filɛ nin ye. Sur l'échiquier politique. Le M5 était un danger pour les élections à venir. U tun bɛ se ka bɛn. Bon élection na u tun bɛ se ka M5 bɛ se ka jama bɔ M5 ni CMC ni FSD u tun bɛ se ka jama caman bɔ. Bon k'a kɛ u ye kuli ye parce que dɛsɛbagatɔw ni mɔgɔ kolilenw ni banabaatɔw ni mɔgɔ tɔɲɔgɔnw bɛɛ de bɛ M5 kɔnɔna la. Donc olu mɔgɔ tɔɲɔgɔnin minnu bɛ M5 kɔnɔna na n'u diminen bɛ gouvernement kɔrɔ olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Donc olu ye électorat de ye électorat potentiel de ye. Bon seulement le fait est que yɛlɛma kɛlen min filɛ nin ye sisan n'i y'a lajɛ
Adema, RPM, Boubaye Kaparti, Oni Kodem, ni nous franyons en coalition franyons en c'est-à-dire qu'il est qu'à ta partie couronne une coalition franyons en ni M5 pour contrôler les yata la mort mon la coalition que nos coalitions devant de ce cas élection là quand il est qu'à ta vote na tout quoi ni yata là ni yata là ni yata là parce que il est qu'à mon couronne non mana franyons là donc parti politique ni ma pour que franyons à côté devant me Adema ni RPM ni Asma ni Kodem Boloko au Jama de ce au parti élection du mai na nemaï. Ok, d'accord, Jawara. M5 de comme c'est quand nous contrecarrer tout que élément de ce cas mais président aurait benaningo au Canada il est quand mais je crois que à mettre à l'euro ni na ça. Élément mon mec il est quand même là. Donc on tara so zoro na mais parce que au lieu de ka jama ka jawar jama wulo o pa ne a M5 mi nga nga te ga jama ti ku kumbe mais ulu yere nyon saborde ka nyon critiquer ka nyon chi bon maintenant moi je ne vois pas qui fait le poids devant les partis de l'IBK qui fait le poids. OK, merci monsieur Jawara, merci beaucoup. 66 74 33 48 biworo nuworo biwulum blanan biso ali so binan segi awdun ko di allo. Allô 66 74 33 48 biworo nuworo biwulum blanan biso ali so binan segi allo. Allô, bonjour. Oui, ça va bien fiston. Avec les uniformes. Ah, job sumo be. Wallahi bashi foite wati isirame amano kwanye belame alhamdulillah alaka anga maliba tanye. Amina. Ya rabbi do ama take folie parce que wati do la ikamo la me wati chama o kapsa o bisika hasna ta chama di mo kono. Oui tiens. Ari makun yarabe kuma. Ça c'est vrai. Voilà, donc quand même njai boraka idée fo kuma munu fo vraiment nyere ayene satisfait bien. OK, d'accord. OK, donc pour le commercial. Merci beaucoup. 66 74 33 48 Audun Kodi Radio Liberté. Allô? Allô? Voilà, vous avez 1 minute. Et toi, on est jamais wule kabomi. Monsieur Traoré, M5RFP a la ko Conseil national de transition nyamoya di uma unaka kanga duma. Bon, là unaka kan. Akanga duma fana. D'accord. Et comme il coule fla de Faraling de Nyoronga, c'est Massine M5 RFP. Et Kao Jimka la cellula à Coca Fobo ou Farla, mais au Sementiani Mini, à Coca la directe que c'est Massila, ou bien la directe Minke ou STM Nela, Mobseka Diaka Foni ou Faraleo. Bon, je vais M5 ni farla mais moi je M5 ni c'est ma farla. Voilà, M5 ga réunion mu mi da ke. Anya estimation mo ko bi kata. E mamu jira estimation mo ko e. Bo u ko mo ko kama be mu me estimation ko no bi kata kali. Da woni ka jumu hakilna e ka farla e. OK, merci. Warati sera Niala Sonama et Chienré amnesega continuer comme actualité de do dim femimbe dominambe odita kapma okam bi mamnu jaraka barake aw jamka Seydou Sidibé intoye jamka la se awma Jakarja Damele ale Jauta Sule Jara ale Makan di Jean Jakite Alini Madina Kuyate be bison blengono ni bara bela jele la kolosira masake modi fe almami Samuri Touré
donc an b'aw fo minnu b'a fɛ ka jamukan in lajɛ a bɛ se ka lajɛ Liberté Télévision kan ni Mali Vision b'a bolo 231 la ni TNT Sati b'a bolo 41 walima a bɛ taa an ka chaîne YouTube kan réseaux sociaux sanfɛ walima Facebook kan a bɛ sɔrɔ yen n'a b'a ɲini groupe Liberté Télévision a b'an ka jamukan ninnu sɔrɔ kan an ka groupe WhatsApp bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ fɛnɛ ka participer o kan a bɛ se ka demande d'adhésion ci 76 20 74 60 76 20 74 60 mais n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a bila inbox kan ni n'o ye vidéo ni photo ni fɛnw ye an ti jɛn n'a ye page in kan a publication ka kɛ a kan information min tɛ bɔ anw yɛrɛ yɔrɔ la aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ